Bonjour. Aujourd'hui, on va terminer la leçon des compteurs asynchrones et on va voir les décompteurs asynchrones. Après avoir vu les compteurs asynchrones, aujourd'hui, on va voir les décompteurs asynchrones et comment on fait le design d'un compteur asynchrone. Tout d'abord, on va voir comment réaliser un compteur asynchrone à base de bascule avant montant. Donc pour cela, on va passer à la simulation. Donc on passe à la simulation. Donc on passe au logiciel ISIS pour voir la simulation de ce circuit. On a ici 3 bascules. Ce sont des bascules D transformées en bascules T, D liées à Q bar, avec différents montants. Ici, on va remarquer que l'entrée du clock de la deuxième bascule, elle est liée à Q. Normalement, on a un compteur qui تبدا عندنا في montant, il est lié à Q bar. Donc, شوفوا تو كي قلبنا شنو هي الريزلtat باش تحصلوا عليه. Donc, نعملوا سيميلاسيون. شوفوا l'afficheur. Donc, لهنا l'afficheur, il fait un décompte. Il décrémente 1, 1. Donc, il commence par 7 jusqu'à 0. Donc, شوفوا كيفاش يعاود compteur. C'est un décompteur plutôt. C'est un décompteur. قداش فيه من état. Donc, من 7 حتى ل 0, 8 états. C'est un décompteur modulo 8. Donc, pour réaliser un compteur modulo 8, on a besoin de 3 bascules à front montant dans les horloges série محطوطين. Le front montant, avec un تبدا بالفرون montant, مربوطة في le QI de la bascule précédente de rang I-1. Donc, هذا هو تقريبا الديفيرونس majeure في الconception تاع compteur ولا décompteur. Donc, quelle est la fonction assurée par le circuit à simuler? C'est la fonction décomptage. Quel est le mode d'horloge HI des différentes bascules utilisées? Donc, c'est un mode asynchrone puisque les bascules sont liées l'un aux autres. Les mode série, et on remarque que H1 par bascule, c'est l'horloge de synchronisation de Jimember. Puis H2, elle est liée à Q1. H3, elle est liée à Q2. H4 à Q3 et ainsi de suite. Donc, on peut déduire que pour réaliser un compteur, un décompteur plutôt à front montant, il faut appliquer cette formule. HI au front montant est égal à QI. C'est-à-dire l'entrée d'horloge de la bascule de rang I est liée à la sortie de rang I de la bascule précédente. Donc, c'est I-1 plutôt, Michi I, c'est I-1. On va le corriger, c'est I-1. Donc, QI-1. عكس الكونتور في الكونتور كي يبدا HI au front montant, c'est QI-1 bar. B. Donc, lorsqu'on relie les deux bascules, on نشوف كيفاش HI elle est liée à QI-1 de la bascule de rang I-1 précédente. Donc, le décompteur asynchrone à base de bascule à front montant. Maintenant, pour le cas des bascules à front descendant. Donc, هنا عندنا الشيما. مش لازم نشوفوا simulation. عندنا des bascules JK transformées en T avec des fronts descendants. Donc, كان نعملوا simulation تاع circuit هذا باش نلقاو اللي عندنا la fonction de décomptage. La même chose, c'est un mode asynchrone puisque les bascules sont en série. H هنا في الكا هذايا H1 lié بالhorloge, H2 lié بالQ1 bar, H3 بالQ2 bar, H4 بالQ3 bar, et ainsi de suite. Donc, on peut déduire d'une manière générale pour un décompteur asynchrone à base de bascule à front descendant, HI front descendant et QI-1 bar. Donc, لهنا تولي HI تتربط بالQI-1. Donc, هنا شوفوا HI تتربط اللي هي الباسكول دو رون I مربوطة بالسورتي دو رون I-1 تاع الباسكول اللي هي قبلها دي بريسيدونت. Donc, هذا هو تقريبا أهم شيء pour réaliser un décompteur asynchrone. Donc, on va réaliser un décompteur modulo 8 de la même façon.
on va déterminer le nombre de bascules nécessaires. Donc 8 elle est comprise entre 2 à la puissance n-1 et 2 à la puissance n, اللي هي 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Donc هنا puisque 8 le modulo égale à 2 à la puissance 3, on a besoin de 3 bascules. Et 3 bascules هذوما مش يعطيونا اللي n est égal à 2 à la puissance n. 3 égale à 2 à la puissance n، يعني هي 8 بلوتو مش 3. هذه عاد هذه فما هنا مشكلة جوست باش نحولوا هذه 3 تجي لهنا سي لو نومبر دو باسكول، وهذه مش تكون لهنا 8. دونك هذه مش تكون لهنا 8 بلوتو. هذه مش تكون 8 هنا سي لو موديلو جوست نحولوها لهنا ونرجعو للديابو نتاعنا. دونك 8 هي ايكال 2 لا بويسونس ان 2 لا بويسونس 3. الديكونتور هذا يعمل السيكل كامل اللي فيه 8 فالور من 0 من 1 1 1 حتى 0 0 0. دونك سي ان كونتور ان سيكل كومبلي. Ce cycle de comptage, c'est un cycle de comptage sans forçage. يعني هو السيكل كامل باش يعملو كيما قلنا de 1 1 1 حتى 0 0 0. Schéma de câblage. On va transformer les bascules D. On va les relier à Q bar باش يوليو دي bascules T. مش نستعملوا الفورساج 1. دونك هذوما الفورساج 1 بيسك هما اس باش يتحطوا في الزيرو في جي ان دي. وعندي لورلوج هذايا هذيك لونطري الاولاني. لورلوج الثاني هذايا بيسك هي فرون مونطون دونك باش نربطوها في الكيو في الكيو 1. واللورلوج هذه باش تربط في الكيو 2. والريميزا زيرو دونك باش نربطو الار هذوما الكل في البوطون دو ريميزا ا زيرو. دونك كي ننزلو هنا توا باش نكملو المونتاج. دونك هذا هو المونتاج تاعنا لا ترانسفورماسيون دي باسكول دي اون باسكول تي. هذايا الفورساج 1 حطيناه في الماس باش ما يولي اناكتيف. الفورساج 0 ربطناهم الكل بالانيت هذه الانيسياليزاسيون. وقت اللي نسكروا البوطون بوسوار هنا اللي هي نورمالي اوبن ان او تعدى 1 ويرجع الكل للزيرو. بعد من الزيرو يرجع يخدم السيكل نتاعو تاع الديكونتاج 1 1 1. شوفوا لهنا اهم شيء هو كيفاش في الفرون مونطون يتربط بالكيو نتاع الباسكول اللي قبل على عكس الكونتور. هذا كيفاش تعمل ان ديكونتور. دونك تقريبا هذه اهم حاجه في الديكونتور. بالنسبه للكرونوغرام علاش تطلع ان ديكونتور نثبتو مليح. دونك عندنا لهنا سيتون دي فرون مونطون هما ساعه هذا سيكل دو ديكونتاج. منين نبداو من السات اللي هو 1 1 1 بعد 110 101 111 10 01 اي 00 وبعد نرجعوا للسات. هذا هو السيكل دو ديكونتاج. كنشوفوا توا لي باسكول كيفاش يعطيونا السيكل هذا. دونك عندنا الفرون اللي نخدموا عليه هو فرون مونطون. دونك الاو كيو 1 في الفرون مونطون باش تعطينا ان ديفيزور دو فريكونس. ونشوفوا باش نلقاو لهنا من الاول 0 0 0 0. راكم شوفوا لهنا باش نلقاو 0 0 0 0. بعد باش نلقاو اللي بعدها باش نلقاو 1 1 1. بعد باش نلقاو اللي هي الصغيرة هذه 0 1 1. باش نلقاو 1 0 1. بعد باش نلقاو 1 0 0. وبعد باش نلقاو 0 1 1. بعد 0 1 0. بعد 0 0 1 et enfin 0 0 0. دونك السيكل هنا تقريبا فات على الديكونتاج ويعاود يرجع بعد 1 هاو لهنا يرجع 1 1. دونك هذا كيفاش يتعمل السيكل دو ديكونتاج. هذه الكيو 3 هي الام اس بي والكيو 1 هي ال اس بي. وبالطريقه هذه نتحصلوا على ان ديكونتور. هذا الكرونوغرام نتاعو والسيكل دو كونتاج. دونك يعطيكم الصحة وإن شاء الله المرة الجاية نشوفوا لي كونتور سينكرون.